Good morning students. Today I am going to teach about the new chapter 4 at the high school. First we will read from paragraph 1 to 3. Let us start. प्रथमे देखिबा about the author. Mohandas Karamchand Gandhi, born in 2nd October 1869, died in 30 January 1948. He was India's greatest leader who employed non-violence and led the successful campaign for India's independence from British rule, and in turn inspired movements for civil rights and freedom across the world. So जहाँ भी डिफिकल्ट वर्ड अच्छी सबू पाराग्राफ मु ताहा तले रेड रे लिखि नेछि। तो एथिरे कोन कुहागला महात्मा गांधी हेउछंती भारतर जड़े महान लीडर जे कि अहिंसा आनिथिले भारत को ब्रिटिश रूल ठारू स्वाधीन करिबा पई सफलतार सहित अभियान चलाइथिले। कैंपेन रो अर्थ होछि अभियान। एहा सहित से समग्र विश्व रे सिविल राइट्स ऑफ फ्रीडम पई आंदोलन करिबाकू इंस्पायर करिथिले। इंस्पायर अर्थ होछि अनुप्रेरित करिबा। आउ सिविल राइट्स रो अर्थ होछि द राइट्स ऑफ सिटीजन्स टू पॉलिटिकल एंड सोशल फ्रीडम। सामाजिक और राजनैतिक स्वाधीनता आनीदेवाई जो आंदोलन करा जाए पूरा विश्व रे से लोकन को अनुप्रेरणा देइथिले जे अहिंसा पूर्वक आमे आमर अधिकार पाई परिबा। द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, हिंद स्वराज और इंडियन होम रूल आर सम ऑफ द लीडिंग बुक्स बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधींकर किछि लीडिंग बुक्स अछि जेमिति कि तांकर ऑटोबायोग्राफी My Experiments of the Truth, Hind Swaraj, our Indian Home Rule. In the present extract, Gandhi focused on his life and learning at high school. ए जो पाठ अछि एथिरे गांधी जी कोन करूछंती तांकर लाइफ आउ तांकर जो शिक्षा थिला हाई स्कूल लेवल रे ताकू कहिछंती। तो चलो आमे पाठ स्टार्ट करिबा। किंतु as you all know, Mahatma Gandhi was one of the tallest leaders of the world. He was the greatest of our independence movement. He is popularly called the father of the nation. तो ए paragraph रे कौन कुहागला ना महात्मा गांधी was one of the tallest leader. tallest leader रो अर्थ उच्चतम लीडर बा महान नेता केवल भारतर नुह समग्र विश्वर। He was the greatest of our independence movement. आमर जो स्वाधीनता आंदोलन होइथिला सेथिरे से जने महान व्यक्तित्व थिले। He is popularly called the father of the nation. तांको भारतर जातीय पिता बा father of the nation बोली कुहा जाए। But before he became the Mahatma or great soul, in his later life, Gandhi received his early education at Rajkot English School in the state of Gujarat. तांकर परवर्ती समय रे से जेतेबेले महात्मा बा ग्रेट सोल होइथिले ता पूर्वरु से तांकर अर्ली एजुकेशन बा प्राथमिक शिक्षा नेइथिले राजकोट इंग्लिश स्कूल रे जहा कि राजकोट गुजरात रे अछि। लेटर इट बिकेम a full-fledged high school and came to be known as Rajkot High School. परे परे सेटा full-fledged रो अर्थ होची completely developed गोटे हाई स्कूल रे परिणत होई गला जहा को कि राजकोट हाई स्कूल बोली कुहागला। गांधी matriculated from his school in 1887 at the age of 18. After independence in 1947, the school was renamed the Mohandas Gandhi High School in honor of the father of the nation. परे परे एटा फुल फ्लेज्ड बा पूर्णतः गोटे हाई स्कूल रे परिणत होई गला जहा को कि राजकोट हाई स्कूल बोली कुहागला। गांधी जी 1887 मसीह रे सेठारु तांकर मैट्रिक पास कले एट द एज ऑफ 18 18 वर्ष बयसरे। According to several accounts, Gandhi was not so brilliant as a student. He was noted to be good at English, fair in arithmetic, weak in geography, good in conduct,
and bad in handwriting. महात्मा गांधी अनेक एकाउंट्स रु अनेक जगारू आमको जानिबाकु मिले जे गांधीजी तांकर स्कूल समय रे एते ब्रिलियंट स्टूडेंट नथिले. ही वाज नोटेड टू बी गुड एट इंग्लिश रे भल थिले. फेयर इन एरिथमेटिक रो अर्थ होची अंकगणित रे मध्य से ठीक ठाक थिले. वीक इन जोग्राफी रे बहुत वीक थिले बा दुर्बल थिले. गुड इन कंडक्ट रो अर्थ हेउची व्यवहार बा आचार. से व्यवहार और आचार रे भल थिले किंतु हैंडराइटिंग तांकर खराब थिला. दो ही डिड नॉट हैव एनी हाई रिगार्ड फॉर हिज एबिलिटी. ही वाज एस्टोनाइज्ड व्हेनेवर ही ओन प्राइजेस एंड स्कॉलरशिप. एस्टोनाइज्ड रो अर्थ हेउची ग्रेटली सरप्राइज्ड बा विस्मित होई जिबा, आश्चर्यचकित होई जिबा. से तांकर जो एबिलिटी थिला बा सक्षमता थिला, पारंगमता थिला, सेथि प्रति तांकर रिगार्ड बा सम्मान एते नथिला. माने निजर जो एबिलिटी अछि ता प्रति सम्मान से जणाउ नथिले. एवं से जेतेबेले भी तांकु प्राइज मिलुथिला किंबा स्कॉलरशिप बा वृत्ति मिलुथिला से एस्टोनाइज्ड होई जाउथिले बा विस्मय होई जाउथिले. लेट्स रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट टू नो सम मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स on Gandhi's experience of high school days as he himself had described it in his autobiography named My Experiment with Truth. तो एबे आमे एही पाठ को पढ़िबा. I was not regarded as a fool at the high school. I always enjoyed the affection of my teachers. Certificates of progress and character used to be sent to the parents every year. I never had a bad certificate. In fact, I even won prizes after I passed out of the second standard. In the 5th and 6th, I obtained scholarships of rupees 4 and 10 respectively, an achievement for which I have to thank good luck more than my merit. तो एथिरे महात्मा गांधी कौन कहउछंती? I was not regarded as a fool at the high school. हाई स्कूल रे मु अर्थात महात्मा गांधी निज कथा कहउछंती. आई वाज नॉट रिगार्डेड एज ए फूल. मु गोटे मूर्ख आकार रे जणा जाउ नथिली एट हाई स्कूल. ऑलवेज एन्जॉयड द अफेक्शन ऑफ माय टीचर. अफेक्शन रो अर्थ होची स्नेह. मु सबु बेले एन्जॉय करूथिली मो टीचर मानकर अफेक्शन बा स्नेह. अर्थात महात्मा गांधी को तांकर टीचर माने स्नेह करूथिले. Certificates of progress and character used to be sent to the parents every year. Certificate of progress बा आमे जहा को प्रगति पत्र बोले कहू and character अर्थात चरित्र. तो प्रोग्रेस रो प्रगति पत्र ओ चरित्र रो सर्टिफिकेट प्रति वर्ष पेरेंट्स को पठा जाउथिला तांको स्कूल तरफरु. I never had a bad certificate. मोर केबे भी खराब सर्टिफिकेट आसीनी. अर्थात महात्मा गांधी को सबु बेले भल सर्टिफिकेट ही मिलुथिला तांकर कैरेक्टर पाई आउ प्रोग्रेस पाई. इनफैक्ट आई इवन ओन प्राइजेस आफ्टर आई पास्ड आउट ऑफ द सेकंड स्टैंडर्ड. से जेते बेले द्वितीय श्रेणी पास करिले तांको प्राइज मध्य दिया जाइतिला भल स्टूडेंट हिसाब रे. इन द 5th and 6th आई ऑब्टेन्ड स्कॉलरशिप of rupees 4 and 10 respectively in 5th and 6th standard. पंचम और षष्ठ श्रेणी रे से यथाक्रमे 4 और 10 टंका वृत्ति आकार रे पाइथिले. पंचम श्रेणी रे 4 टंका और षष्ठ श्रेणी रे 10 टंका आकार रे स्कॉलरशिप मिलिथिला. an achievement for which I have to thank good luck more than my merit. ए जो अचीवमेंट बा सफलता थिला एथिपाई से तांकर गुड लक सौभाग्य को प्रशंसा करुछंती ना कि तांकर मेरिट को. माय ओन रिकलेक्शन इज दैट आई डिड नॉट हैव एनी हाई रिगार्ड फॉर माय एबिलिटी. आई यूज्ड टू बी एस्टोनाइज्ड व्हेनेवर आई ओन प्राइजेस एंड स्कॉलरशिप बट आई very jealously regarded my character. The least blemish drew tears from my eyes when I merited or seemed to be teacher to merit a rebuke. It was unbearable
for me. My own recollection. Recollection ର ଅର୍ଥ ସ୍ମରଣ ରହିଥିବା ବା ମନେ ରହିଥିବା। ମୋର ମନେ ରହିଥିବା ଘଟଣା ଅନୁସାରେ I did not have any high regard for my ability. ତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମୋର ଏବିଲିଟି ବା କ୍ଷମତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରିଗାର୍ଡ ବା ସମ୍ମାନ ଦେଉନଥିଲି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ତାଙ୍କର ନିଜ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଭରସା ନଥିଲା। I used to be astonished whenever I won prize and scholarship. Astonished ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିସ୍ମୟ ହୋଇଯିବା ବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଯିବା। ତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ I used to be astonished ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଯାଉଥିଲି ଯେତେବେଳେ ବି I won prize ମୁଁ ପ୍ରାଇଜ୍ ଜିତୁଥିଲି ବା ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଉଥିଲି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମେଧାବୃତ୍ତି ବା କୌଣସି ପୁରସ୍କାର ମିଳୁଥିଲା ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ସେ ନିଜେ ନିଜର କ୍ଷମତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। ବଟ୍ ଆଇ ଭେରି ଜେଲିୟସଲି ଗାର୍ଡେଡ୍ ମାଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ଜେଲିୟସଲିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସତର୍କତାର ସହିତ, ଗାର୍ଡେଡ୍ ମାନେ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମାନେ ଚରିତ୍ର। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ମୋର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବା ଚରିତ୍ରକୁ ସବୁବେଳେ ଜେଲିୟସଲି ଗାର୍ଡ କରୁଥିଲି, ଅର୍ଥାତ୍ ସତର୍କତାର ସହିତ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲି। ଦ ଲିଷ୍ଟ ଲିଟିଲ୍ ବ୍ଲେମିଶ ଡ୍ରିଉ ଟିୟର୍ସ ଫ୍ରମ୍ ମାଇ ଆଇଜ୍। ଲିଷ୍ଟ ଲିଟିଲ୍ ବ୍ଲେମିଶ, ବ୍ଲେମିଶର ଅର୍ଥ ମୋରାଲ ଡିଫେକ୍ଟ ବା ଦୋଷ। ଲିଷ୍ଟ ଲିଟିଲ୍ ବ୍ଲେମିଶ ମାନେ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୋଷରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଆଖି ଭରି ଯାଉଥିଲା, ମୁଁ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କରୁଥିଲି। When I merited or seemed to the teacher to merit a rebuke, it was unbearable for me. ଯେତେବେଳେ ସେ ସଫଳ ହେଉଥିଲେ ବା ଟିଚରଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ସେ ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଟିକେ ବି ଯଦି ସେ ଗାଳି ଶୁଣୁଥିଲେ କୌଣସି କାରଣରୁ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନବିୟରେବୁଲ ବା ଅସହନୀୟ ଥିଲା। I remember having once received corporal punishment. Corporal punishment ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି punishment by beating. ମାଡ଼ ମାରିକି ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ corporal punishment ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ଥରେ ତାଙ୍କୁ corporal punishment ମିଳିଥିଲା, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ଟିଚର ମାଡ଼ ଆକାରରେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ। I did not so much mind the punishment as the fact that it was considered my desert. ଏଠାରେ ଡିଜର୍ଟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ ଶାସ୍ତି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହୁଛନ୍ତି I did not so much mind, ମୁଁ ଏତେ ମାଇଣ୍ଡ କଲି ନାହିଁ ସେ ମାଡ଼କୁ, କାହିଁକି ନା ଏ ଯେଉଁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଥିଲା ସେଇଟା ମୋର ଦୋଷ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶାସ୍ତି। I wept piteously. piteously ମାନେ ଦୟନୀୟ ଭାବରେ। wept ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କାନ୍ଦିବା। I wept piteously ର ଅର୍ଥ ମୁଁ ଦୟନୀୟ ଭାବରେ କାନ୍ଦିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ମୋତେ କର୍ପୋରାଲ ପନିଶମେଣ୍ଟ ମିଳିଥିଲା। ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ହ୍ୱେନ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅର୍ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ। ଏହି ଘଟଣାଟି କେତେବେଳର? ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଦେର୍ ୱାଜ୍ another such incident during the time when I was in the 7th standard. ଦୋରାବଜୀ ଇଦୁଲଜୀ ଗିମି was the headmaster then. ତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଘଟଣା ଅଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ 7th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡରେ ଥିଲେ, 7th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ହେଡମାଷ୍ଟର ଥିଲେ ଦୋରାବଜୀ ଇଦୁଲଜୀ ଗିମି। ହି ୱାଜ୍ ପପୁଲାର ଏମଙ୍ଗ ଦ ବଏଜ୍ as he was a disciplinarian, a man of method and a good teacher. ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ପପୁଲାର ଥିଲେ, କାହିଁକି ନା he was a disciplinarian. disciplinarian ମାନେ man of discipline, ଯିଏକି ଅନୁଶାସନ ପାଳନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି।
ए मैन ऑफ मेथड जी कि सब बेले नीति नियम पालन करती आउ स्कूल पिलामानंकु मध्य नीति नियम पालन करने को बाध्य करती एवं से गोटे भल टीचर मध्य थिले। ही मेड जिम्नास्टिक्स एंड क्रिकेट कंपल्सरी फॉर द बॉयज ऑफ अपर स्टैंडर्ड। तांकर जो टीचर थिले मिस्टर गिमी ही मेड जिम्नास्टिक रो अर्थ होची विभिन्न प्रकार खेलकूद एवं क्रिकेट खेल ताकू कंपल्सरी करि देइथिले प्रत्येक पुओ पिला मानक पाई जे कि अपर स्टैंडर्ड रे पढुथिले। आई डिसलाइक बोथ। आई नेवर टुक पार्ट इन एनी एक्सरसाइज क्रिकेट और फुटबॉल बिफोर दे वर मेड कंपल्सरी। सो महात्मा गांधी डिसलाइक बोथ ना जिम्नास्टिक ना क्रिकेट दुईटा जाक को पसंद करू नथिले। आई नेवर टुक पार्ट एनी एक्सरसाइज क्रिकेट और फुटबॉल क्रिकेट हेउ किंबा फुटबॉल हेउ कौनसी प्रकार खेल रे से केबे भी भाग नहीं नथिले। बिफोर दे वर मेड कंपल्सरी तो बाध्यतामूलक करने पूर्वरु से कौनसी खेल रे भाग नेउ नथिले। माय साइनेस वाज वन ऑफ द रीजन्स फॉर दिस aloofness which I now see wrong. I had then the false notion that gymnastics had nothing to do with education. My shyness महात्मा गांधींकर shyness बा लाज करिवाटा थिला सेथिपाई से कौन करुथिले ना तांकर जो एलुफनेस थिला। एलुफनेस माने अनासक्ति बा इच्छा नथिबा से बहुत साय थिले। साय माने लाजकुलिया थिले सेथिपाई से कौन करुथिले ना तांकर खेल प्रति आग्रह नथिला बा अनासक्ति थिले। व्हिच आई नाउ सी रॉन्ग जहा कि एबे से कहउछंती ताहा भूल बोली। आई हैड देन द फॉल्स नोशन दैट जिम्नास्टिक्स हैड नथिंग टू डू विथ एजुकेशन। सेते बेलकु तांकर गोटे भूल धारणा थिला जे जिम्नास्टिक आउ एजुकेशन रो कौनसी संपर्क नाही। एजुकेशन पाई जिम्नास्टिक रो आवश्यकता नाही। टुडे आई नो दैट फिजिकल ट्रेनिंग शुड हैव मच प्लेस इन द करिकुलम एज ए मेंटल ट्रेनिंग। आज मु भाबुछि अर्थात महात्मा गांधी भाबुछंती जे फिजिकल ट्रेनिंग शारीरिक खेलकूद जो अच्छी सेटा भी करिकुलम बा पाठ्यक्रम रे मेंटल ट्रेनिंग बा मानसिक ट्रेनिंग सहित संपर्क रही बा आवश्यकता अच्छी। द रीजन फॉर माई डिसलाइक वाज माई कीन डिजायर टू सर्व एज नोट्स टू माई फादर। एज सून एज द स्कूल क्लोज्ड आई वुड हरी होम एंड बिगिन सर्विंग हिम। द रीजन फॉर माई डिसलाइक वाज माई कीन डिजायर टू सर्व एज नोट्स टू माई फादर। अर्थात मोर जो खेल प्रति अनाग्रहर अन्य एक कारण थिला मोर इच्छा जहा कि बापांकर नोट्स करिवार। नोट्स रो अर्थ हेउची देखा रखा करिबा। बापांकर से बहुत सेवा करुथिले तेणु करी से जेतेबेले स्कूल छुट्टी हेउथिला से शीघ्र शीघ्र घर को जाई बापांकर सेवारे लागी पडुथिले। कंपल्सरी एक्सरसाइज केम डायरेक्टली इन द वे ऑफ दिस सर्विस। जो कंपल्सरी एक्सरसाइज थिला क्रिकेट आउ जिम्नास्टिक ये दुईटा तांको बापांकर सेवारे रो बाटरे आसिला। आई रिक्वेस्टेड मिस्टर गिमी टू एक्सेप्ट मी फ्रॉम जिम्नास्टिक्स सो दैट आई माइट बी फ्री टू सर्व माय फादर। एक्सेप्ट रो अर्थ होची छाड़ करिबा बा मुक्त करिबा। आई रिक्वेस्टेड महात्मा गांधी रिक्वेस्ट कले मिस्टर गिमी को टू एक्सेप्ट मी फ्रॉम जिम्नास्टिक बा खेलकूदरू एग्जाम्ट बा छाड़ करिबा पाई रिक्वेस्ट कले सो दैट आई माइट बी फ्री टू सर्व माय फादर। तेबे से तांको बापांकर सेवा करिबा पाई फ्री होई परिबे। बट ही वुड नॉट लिसन टू मी किंतु से मो कथा सुनिले ना। नाउ इट हैपेंड दैट वन सैटरडे व्हेन वी हैड स्कूल इन द मॉर्निंग I had to come from home to school for gymnastics at 4 o'clock in the afternoon. थरे कौन हैला तांको जिम्नास्टिक खेलिबा पई स्कूल जिबा को पडुथिला 4टा बेलको आफ्टरनून रे।
but I had no watch and the cloud deceived me. ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେତେବେଳେ ୱାଚ୍ ନଥିଲା ଏବଂ କ୍ଲାଉଡ୍ ମେଘ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଡିସିଭ୍ଡ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଧୋକା ଦେବା, ଅର୍ଥାତ୍ ମେଘ ହୋଇଥିବାରୁ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ସମୟ କେତେ ହୋଇଛି ବୋଲି, କି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ୱାଚ୍ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ବିଫୋର୍ ଆଇ ରିଚ୍ଡ ଦ ସ୍କୁଲ ଦ ବଏଜ୍ ହ୍ୟାଡ୍ ଅଲ୍ ଲେଫ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସବୁ ପିଲା ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଦ ନେକ୍ସଟ ଡେ ମିଷ୍ଟର ଗିମି ଏକ୍ସମାଇନିଂ ଦ ରୋଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ମି ମାର୍କଡ ଆବସେଣ୍ଟ। ତା ପରଦିନ ମିଷ୍ଟର ଗିମି ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସମାଇନ୍ କଲେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ବିଙ୍ଗ ଆସ୍କଡ ଫର୍ ଦ ରିଜନ୍ ଅଫ୍ ଆବସେନ୍ସ ଆଇ ଟୋଲ୍ଡ ହିମ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ହ୍ୟାଡ୍ ହ୍ୟାପେଣ୍ଡ। ସେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର କାହିଁକି ଲେଟ୍ ହୋଇଛି। ତ ସେ କହିଲେ ୱାଚ୍ ନଥିଲା ଓ କ୍ଲାଉଡ୍ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ସେ ସମୟ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ହି ରିଫ୍ୟୁଜ୍ ଟୁ ବିଲିଭ୍ ମି। ତାଙ୍କ ହେଡମାଷ୍ଟର ମିଷ୍ଟର ଗିମି ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ମିଛ କହୁଛ। ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର୍ଡ ମି ଟୁ ପେ ଏ ଫାଇନ୍ ଅଫ୍ 1 or 2 ଆନାସ୍। ସେ ସମୟରେ ଗିମି ତାଙ୍କୁ 1 or 2 ଆନା, 1 କି 2 ଅଣାର ଫାଇନ୍ ପକାଇଥିଲେ।